menghirup udara segar, Beb. Yeah, man. Like just get out from prison. Kayak baru bebas. So now is the time to fogging seluruh rumah and also bakal UVC. Kita udah lagi UV the kids punya room sih. You wanna see? I can only show you from CCTV nih. Udah lagi di UV. And we're gonna do fogging with Terry. Habis itu kita juga, so kita udah 4 layer sih. Sanitize. Kita sanitize sendiri pakai aerosol ya kan, semprot semuanya satu rumah. Habis itu pakai UVC. Habis itu fogging sendiri. Plus nanti jam 5 pas hasil kita udah negatif, we have to get out from the house supaya di fogging profesional lagi. Okay, Henry is doing fogging. Oh my gosh. One tips, pas fogging itu jangan semua toilet di fogging bersama. Because when you need to go to toilet, semuanya nggak available. Okay. So maybe one room at a time, okay? A few moments later. So not such a good day, cause akhirnya hasil gua setelah di repeat hasilnya positif again. So tadi itu ceritanya kita ada PCR nunggu hasil, and then hasil Henry udah keluar negatif, and then mine katanya di repeat, wait for another 30 minutes, and after 30 minutes ternyata masih positif tapi city value udah tinggal 32,4. So it's actually udah high sih, tapi ya we don't wanna take the risk. Katanya kalau di atas 30 sih nggak bisa nular, tapi ya kan nggak berani juga karena beresiko itu. So we just stay at home again. I'm quite like super disappointing sih. I wanted to meet the kids sampai I wanna wear pretty just to meet them, kayak sama makeup juga, kayak I'm ready to go out gitu. But I think the doctor asked us to wait another 2 to 3 days. Cuma I think 2 days I think enough lah. Cuma I will just get some more rest and do some more things lah, I think. Hi, it's day 11 and yesterday was a bummer karena ternyata masih positif jadi nggak bisa ketemu anak-anak. Tapi today I feel much better lagi. And memang ketentuan pemerintah itu harus 10 hari isoman, dan kalau masih positif tambah 3 hari lagi. So tanggal 13 pas day 13 kita bakal PCR sekali lagi. Dan sebenarnya kalaupun masih positif di day 13 itu katanya kita udah boleh keluar karena itu cuma sisa bangkai virus dan nggak menular lagi. Tapi let's see lagi mana. But I really hope this day 13 punya bakal negatif, so udah bisa ketemu anak-anak. Dan I want to share something nih. Dan ini about changes in hormone during this kena COVID. Maksudnya apa tuh kayak changes in hormone during kena COVID kan? Ini aku ada tanya beberapa orang juga sih, dan they experience the same thing tapi walaupun beda. So tanggal 1 Maret itu, jadi pas di day 10 itu harusnya aku udah ada period menstruasi, oke? Tapi aku juga nggak sadar sih terlewat. Dan pas di tanggal 2 Maret kemarin, gua merasa kayaknya ada something missing di tanggal-tanggal segini. Dan aku cek, dan ternyata tuh aku harusnya udah dapat my period di tanggal 1 Maret gitu. Menurut kalender yang aku pakai kan. Ada di app sih. Jadi, dan di apps itu biasanya tepat banget. So far aku dari dulu tuh gak pernah yang namanya telat, kecuali pas tahu tiba-tiba udah hamil gitu kan.
So I was pretty shocked pas hamil, pas tahu dong ya kan, maksudnya pas tahu ternyata gue tuh telat. Wah, dalam pikiran apa mungkin hamil ya? Nah, mulailah bertanya-tanya kepada dokter gitu. Dok, ini obat-obatan apa ada yang aku makan yang bisa mempengaruhi ini nggak gitu? Katanya sih enggak, tapi kemungkinan COVID bisa menyebabkan telat gitu. Terus pertanyaan kedua aku adalah, kalau seumpamanya beneran hamil, obat-obat yang kemarin ku makan gimana ya, itu bisa mempengaruhi janin nggak? Karena kan ngeri juga gitu. Tapi dalam hati sama Henry udah kayak, padahal kita jaga banget gitu. Kita plan anak ketiga itu agak nantian. Karena me and Henry selalu merasa Naya tuh masih butuh perhatian. Belum bisa dibagi lagi deh perhatian kita ke anak ketiga. So memang kita mau wait until Naya gedean dikit. Makanya me and Henry was quite shocked. Soalnya Naya itu sebenarnya pas awal itu we weren't planning. Itu nggak plan. Dan dapat, tapi ya kita happy ya, kita happy. Tapi yang kalau ini sih bener-bener totally unplanned banget kalau yang ini. Kalau misalnya ini kena kan. Tapi today, which is tanggal 3 Maret, and I don't know if to say lucky or not, tapi today ternyata periodnya memang terlambat, jadi terlambat 3 hari. So this COVID can actually buat ngeganggu sirkulasi hormon kita deh kayaknya. Jadi memang bisa mempengaruhi our periode menstruasi gitu. Karena ada orang yang juga cerita ke aku, dia malah on that month dia kena, dia lebih cepat lagi siklusnya gitu. So for those who are experiencing things like this, you're not alone. Jadi kita juga kayak gitu. Untuk cewek-cewek yang juga mengalami hal yang sama gitu. Anyway, funny story-nya, kemarin tuh kan kita kayak sempat 2 hari itu berarti kayak wah, gimana nih ya kalau ternyata hamil dan gitu. No, God, please, no, no, no. Tapi ya udah, kita accept. Soalnya yang ketiga ini kita untuk semoga bisa dapat anak cowok. Tapi kalaupun sampai dapat anak cewek kita happy. Cuma ya kalau bisa biar lengkap lah gitu. Kita udah pilih-pilih nama anak, udah lagi pikirin, oh ini anak kita nanti berarti kamar harus dibaginya bagaimana. So actually me and Henry are quite excited juga sih kalau memang ternyata itu kan berarti udah dikasih kan. Day 12, we're here now. Okay, and besoknya tuh harusnya kita ke Bali, tapi jadinya kita cancel the whole trip. So no more Bali. Jadi besok jadinya PCR, bukan berangkat ke Bali. Besok basically day 13 ya. So udah boleh PCR. But today akhirnya aku antigen dulu lagi, just to make sure, very very sure. And hasilnya itu benar-benar clearly, yep, no more line. Benar-benar udah clear one line. And I'm so happy. So I'm excited for tomorrow. Cannot wait to play with them. Terus kita ada sediain few toys juga supaya mereka mau balik rumah, karena udah di bribe lumayan banyak sama my parents. Kayaknya my parents selama isoman, dan malah kita udah kayak mau mendekati selesai isoman, dibeliin makin banyak barang. Aduh, kayak mereka bakal merasa kehilangan banget sih kalau misalnya nanti anak-anak udah pindah ke rumah balik. Padahal cuma sebelah tower, nggak perlu even naik mobil, jalan kaki doang. Tapi I think they gonna miss the kids so much. Okay, I think that's it for day 12. See you tomorrow, day 13, and I'm gonna do PCR and hopefully negative, and I can meet my kids. Okay, that's it. Positive thinking. Okay, so now it's day 13 and kita lagi fogging the whole house and you see the whole house again. Okay, this is what Henry is doing.
The kids room also already fogging. Okay, go. Okay, ini udah day 13 isoman and I have some good news. Finally, today tadi pagi aku PCR, tapi I don't wanna expect anything. Aku benar-benar nggak get ready. Aku juga nggak gitu. But it's such a good news that the result is out and it's negative. It's negative. I'm finally negative. And awalnya tuh my dad lumayan iseng juga sih. Jadi dia suruh the dokter jangan kirim ke aku, jadi kirimnya ke dia dulu gitu. So aku dari tadi nunggu and never came out. Sampai akhirnya papaku send ke aku kan, send ke grup keluarga gitu ya. Terus telepon aku bilang congratulations. Cuma aku kayak ini benar nggak ya? Soalnya kok aku sendiri nggak nerima gitu. But it's real. It's today's date PCR. Aku tadi sempat mikir lagi apa ini yang dulu mereka kayak permainkan aku atau gimana. Tapi it's not and now I'm gonna get ready. I'm gonna meet the kids because I miss them so much. I'm gonna get ready and rumah kita udah fogging sebagian, so masih sebagian lagi. Yeah, I'm just happy. Finally, this is all over. We can get out. Guys, thank you for watching this whole journey, and I really appreciate all the supports and the kiriman makanan dan minuman sehatnya, and all the support and all the companion ikut aku sama-sama happy. Udah negatif, ikut aku sama-sama disappointed pas masih positif, and just the whole journey. Thanks a lot and love you. Okay, bye. Menghirup udara segar, Beb. Yeah, man. It's like just get out from prison. Kayak baru bebas. Kita ekspektasinya sih the kids gonna kayak lari, mommy gitu. Tapi takutnya mereka lagi nonton TV terus kita masuk cuma kayak Hi mom, Hi mom, terus lanjut nonton TV. I think sih kayak gitu. Wah, dua-duanya perlu ready dulu. I love you. Mami. Jadi miss you so much. Aku mau mami aja. Aku mau naya aja. Love you. I love you so much. Kita sayang. Maybe. Sticker for you and I bring a sticker book so you can put it on your sticker book, okay? Why you got it from? Finally, 13 hari loh. And then Mami, Daddy ya, and Xiao Yi juga ya, sama Susu Johnny. And thank you. Semuanya, thank you semuanya udah sembuh. Thank you.